نہیں میرے خیال میں اس کا ٹائم چیک کرو کتنا رہ گیا اس کو اینڈ تو ہونے یہ میں. تو فنش ہونے والا ہے آئی تھنک، میں دیکھتی ہوں. یہ تو 23 منٹس ہیں، 22. اچھا 20 منٹ رہ گئے. یہ کدھر؟ ہاں 22 منٹ 54 سیکنڈ ریسیٹ ٹائم. عزیشان تھینک یو فٹافٹ، تھینک یو سو مچ. واہ گائز، نیٹر کا پی کے ہے. او ہاں، آپ پی کے کی بات کر رہے تھے، کس کے ساتھ ہے پی کے؟ وہاں وہ لگا ہے نا شکیل مہر کے ساتھ. لگ بھی گیا؟ ہاں آج 7 بجے تھا نا. تو تیرے کو کیوں میسج کر رہا تھا چوتیا؟ مجھے کیا پتا آج ہی تھا، یہ تو نہیں بتایا کب تھا. راشد ویلکم. نہیں جو مرضی ہمارے گیلری فل ہو جاتی ہے. گفٹ جو مرضی ہمارے نا اس کو 3 نہیں مارنے پڑتے، ایک ہی مارنا پڑتا ہے. نہیں 3 مارنے پڑتے ہیں. نہیں مطلب 2 مارے ہوئے ہیں نا تو ایک خالی ہے نا، تو ٹائٹل اسی کو ملے گا جس نے 2 مارے ہیں. آپ ایک مار کے فل کر دو گے نا تو آپ کی گیلری تو فل ہو جائے گی، لیکن ٹائٹل ان دونوں بندوں میں سے جس نے 2 مارے اس کو ملے گا. ٹرائی کر کے دیکھ لو. نٹر نے اتباعی بھیج دیا، پن کر گئے میچ. ہاں ہمارا سکور تھا 919 کے اور اس کا 7000. 7,000. 7000. تھوڑی خیر. ہاں ہاں سب روزے ٹھیک جا رہے ہیں ذیشان. استاد جی سوال جواب کادے تے کریے. ابیرا نے گیلری دا گفٹ ماریا تو انہیں پہلے میسج کیتا سی کہ کوئی بیبی کو گل نہیں کرنی. ارے واہ، نیئرلی 1 ملین کوائن. ادھر کوئی بندہ ہی نہیں کھیڑیا. آئی ون دا میچ. ہمیں زندہ رہنے دو اے حسن تھینک یو، اسٹے والو، پازیٹیو. کالی کالی زلفوں کے پھندے نہ ڈالو. اتنے برے حالات. 7K ہمیں یار، آئی زندہ ڈونٹ بلیو کہ رہنے اس دو کو 7K اے پڑا ہے. حسن 7K تو والو. ڈبل ٹیپ ہو جاتا ہے اس کو. شکیل کی بات کر رہے ہو نا گائز؟ سامنے میری بات سنا، سامنے شکیل ہی تھا نا. ہاں شکیل ہی تھا میری جان. 7K تو اس کو ڈبل ٹیپ ہو جاتا ہے. میری جان پر دوسری طرف سامنے نٹر تھا نا. دہشت بھی کسی چیز کا نام ہے نا. ہم نے ڈرا دیا ان کو. تو بڑی خیر. ڈرا دیا ہمارے بندوں نے. جب انہوں نے چھوڑے پٹکار پھر پہلے ٹرپل میں انہوں نے 600 کے کر دیا تھا. ایک نہیں 3 بیٹھے ہوئے تھے. ہاں یوسف بیٹھا ہوا تھا، ہاں. اچھا نوید باس بیٹھا ہوا تھا، اچھا اور شکیل بیٹھا ہوا تھا. اچھا، یوسف بھی بیٹھا تھا. ہاں گائز سب ڈبل ٹیپ کرو. گائز ہر بندہ ڈبل ٹیپ کرو. وہ سٹارٹ میں اسکور دے کے بس کر گئے تھے یار. یوسف کو تو ملین میں گفٹنگ ہوتی ہے، اس کا سر پو نہیں آیا تھا. ملین میری جان لینے بہت آسان ہے، دینے بڑے مشکل ہے. یہ نٹر نہیں ہے کہ رات کو 2 بجے بی بی اپنی ٹربل میں ہوئی تو بہن چود نیند سے اٹھ کے آ کے 40,000 مار کے چلا گیا. ایسے نہیں ہے لوگ میری جان. ان کو 5 کوئن مارنے پڑ جائے نا کسی کو، یوسف کو، اس کو موت پڑ جاتی ہے. آج وہ زی ہے نا اس کا میچ تھا، وہ نہیں جو جس نے اس دن اس کو 1.5-2 ملین مارا ہے، ہاں زی مین، آج اس کا تھینک یو میچ تھا. پازیٹیو وائبس، یو آر سو سویٹ. آج اس کا میچ تھا اور یہ اس میں ایک پھول نہیں مارا اس نے. اس کی مرضی. ویسے ہوسٹ کو گفٹنگ کرنا سوٹ نہیں کرتا. آئی ڈونٹ بلیو.
आई डोंट बिलीव उनको दैट. गिफ्टिंग करनी चाहिए ना, होस्ट क्यों करे? होस्ट खुद बेचारे नहीं यार, मांगने that's बैठे हैं। begging. That's begging. I don't like it. देखो वो तब मांगने बैठे, हम क्यों गिफ्टिंग करें यार, भी समझ नहीं आती। नहीं, that's begging babe. ये तो begging होगी ना फिर, मतलब I don't know. Maybe I'm wrong. गाइस ट्रिपल थैंक यू, स्टे पॉजिटिव। Yeah. शकीले ना मुंह तकने वाला सी, शकील का मुंह देखने वाला था, पता है। मैंने तो वही मोमेंट एंजॉय किया। रमजान के और जलसी नहीं यार, ओ यार रहने दे इनको, छोड़ो, लगे रहने दो, जो मर्जी करे। टिकटॉक भी नहीं बहुत, हमें अच्छा नहीं यार, लगता इधर से भी भाई। टिकटॉक लूट रहा है, इधर से भी लूट रहा है। फायदा तो टिकटॉक का ही हो रहा है ना। चल मेरी जान, टॉपिक चूज कर जरा, गेम चुकी है, 5000 हो गया सारा। टॉपिक चूज कर। मैं क्यों चूज करूं, आप खुद चूज करो ना। नहीं मतलब किसी चीज का नाम लेना, फिर उस पर सवाल जवाब करेंगे ना। सवाल जवाब, हाथ साहब एक कमेंट करना। अच्छा, थैंक यू मोहम्मद। परफ्यूम पे बात करो। आपको कौन सा परफ्यूम पसंद, ये वो समथिंग। चलें जी, परफ्यूम पे बात कर लेते हैं जी। कौन सा, गिफ्ट वाला परफ्यूम या रियल वाला, कौन सा पसंद है तुम्हें? कौन सा पसंद है? रियल वाला परफ्यूम पसंद है, गिफ्ट वाला तो नहीं पसंद। अच्छा, रियल वाला परफ्यूम पसंद है जी बेबी को। चलो, रियल वाला परफ्यूम में सबसे लंबी बोतल कौन सी होती है? पता नहीं, इसका मुझे नहीं पता। गाइस 50 पॉइंट। थैंक यू फ्रॉम नेपाल भाई, लव यू। डोनट मारो यार, 2-3 डोनट मारी उड़ो। गाइस ट्रिपल खोलो, 50 वाला एक गिफ्ट मारो। अच्छा बता ना, मुझे नहीं पता। डोनट यार मार दो 2-3 यार, वी नीड अबाउट 3 डोनट्स। couldn't reach the target, that's very sad. तुम्हारा खुला कि नहीं? खुल गया है डबल। बेबी का डबल खुल गया, हम तो मर गए यार, मर गए वो यार। कौन था सी मार के ब्रांड डबल है नहीं खुल मिस सकता। मिस, वो कौन सी ब्रांड है? नहीं मतलब देखो, परफ्यूम के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो गेम को छोड़ दो ना, अभी गेम को दफा करो, अभी बातें करो ना, गपशप लगाते हैं ना। अच्छा हाँ बताओ ना, मुझे तो नहीं पता कौन से ब्रांड लंबे होते हैं, कौन से छोटे होते हैं। अच्छा, बोतलें नहीं देखी परफ्यूम की, फिर तुम क्यों बातें करना चाहती है हो? बातें, बोतलें होती हैं, लेकिन हर मतलब ज़रूरी नहीं है कि कोई स्पेसिफिक ब्रांड हो जिसका परफ्यूम की बोतल लंबी हो। और ਜਿਹੜੀ अफ्रीका वालियां दी परफ्यूम है ना, वो वेखी है कदे? नहीं, उनकी स्मेल बहुत गंदी होती है। नहीं, बोतलां तो चंगियां वड्डियां ने उन्हां दी कंपनी दियां। उनके परफ्यूम अच्छे नहीं होते। नहीं यार, इन्नी वड्डी बोतल होंदी है उन्हां दी कंपनी दी, बड़े ब्रांडेड परफ्यूम ने उन्हां दे, बोतलां बड़ियां ब्रांडेड। आपने कभी लगाया है? मैंने किधर लगाया है मेरी जान, मैं तो देखता रहता हूँ इंटरनेट पे उनकी परफ्यूम के ब्रांड, मतलब नेट पे, मतलब देखते रहते हैं ना। मैंने कभी नहीं देखा। अच्छा चलो, मैं टोटा भेजूंगा तुम्हें परफ्यूम अफ्रीका का भी की टोटा परफ्यूम की। होता है। हाँ, परफ्यूम की एडवर्टाइजमेंट का टोटा होता है ना। हैं? हाँ, एडवर्टाइज करते हैं ना, वो परफ्यूमें अपनी एडवर्टाइज करते हैं यार। हमारा क्या ख्याल है, जो पाकिस्तानी बोतलें होती हैं वो मीडियम साइज की होती हैं, वो सबसे बेहतर नहीं है? पाकिस्तानी परफ्यूम अच्छे नहीं होता, बस जे डॉट का अच्छा है। जे परफ्यूम डॉट की का एक कौन सा? और भी है, जिमशेद का। एक और भी है, कौन सा ब्रांड है यार, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा। लॉन्ग जानान है लास्टिंग एक, शनैल। जनेद जिमशेद है। हाँ, एक और विशा करके भी है, पता नहीं कौन सा है। शनैल अच्छा, 52 लीटर। पाकिस्तानी ब्रांड की परफ्यूमें है ना, जो
وہ سب سے بیسٹ پرفیوم ہے اور میڈیم سائز کی بوتل ہوتی ہے, بڑی جلدی فٹنگ ہوتی ہے اس کی پرس میں. یار پرفیوم کی بات کر رہے ہیں ذیشان, تم تو ہر ٹائم توبہ ہی کرتے رہتے ہو. جاؤ مطلب دفع ہو جاؤ یہاں سے. وہ پرفیوم ہے نا جو, وہ پرفیوم پاکستانی پرفیوم ہے نا جو, ہاں مطلب ان کی فٹنگ فرش میں بڑی اچھی ہو جاتی ہے. وہ بہت اچھے طریقے سے فرش میں فٹ ہوتے ہیں. اچھا. ہاں کبھی ٹرائی کرنا تو پاکستانی پرفیوم کا سائز میڈیم سائز ہے, خوشبو بھی اچھی ہوتی ہے اور بالکل زبردست سموتھ ہوتی ہے, سموتھ, رنگ بھی اچھا ہوتا ہے اس کا, کپڑوں پہ داغ بھی نہیں لگنے دیتی. اچھا ہاں کوئی نواں میچ لایا اسی تے ڈبل ہی نہیں کھلیا کہ جی کھلیا, ڈبل آیا ہی نہیں ہے جی. میں ادھر گپاں لگا یار. آپ کو کون سا پرفیوم پسند ہے, کون سی برانڈ کا؟ میں تو پاکستانی پرفیوم, آئے ہائے ہائے, بوتل دی ٹبری نو جدو ہاتھ لاؤ نا, بوتل دی ٹبری پاکستانی پرفیوم دی این کر کے کرو نا اسی ٹبری نو, تے پوری بوتل ہی بھین دی چھکی سمیل آندی, اور انی پیاری سمیل ہوندی کہ تسی بھائی جی دنیا دیا پرفیوماں بھول جاندے. میں نے بولا کہ آپ کو اتنا برا لگ رہا ہے تو آپ کیوں سن رہے ہو؟ آپ کو کس نے مجبور کیا ہے بات سننے کے لیے؟ آپ ٹک یس ٹک ڈیلیٹ کر دو. جگنو, ایک جگنو گڈ مارننگ موسا بٹ. گائز 3 ترے روزز, پھول مارو منڈیو. 3 پھول گائز, 3 پھول, 3 پھول. آج کل انٹرنیٹ ٹک ٹاک پہ کل میں پرفیومیں چیک کر رہا تھا, ٹائم والی پرفیومیں, چھوٹی چھوٹی بوتلیں پر بڑا ٹائم ان سے جو ہے نا اس کی سمیل جاتی نہیں ہے, 2 گھنٹے اس کی سمیل جو ہے نا جاتی نہیں ہے. وہ بولتے ہیں تھوڑی سی پرفیوم مار لو ہماری اور پھر 2 گھنٹے تم انجوائے کرو. وہ والی پرفیوم استعمال کر کے کبھی کسی نے ٹرائی کیا ہے؟ تم نے دیکھی ہے وہ والی پرفیوم؟ گائز 3 پھول. نہیں میں نے نہیں دیکھی. تو دیکھ میں بھیج دوں ایک آدھ, یا بلکہ میں ساتھ لے آؤں گا, جب ملیں گے نا ہم تو میں ساتھ لے کے آؤں گا وہ والی پرفیوم. اس کے 2 پف مار دو نا ایسے, 2 پف, پھر 2 گھنٹے اس کی سمیل اور اس کا مزہ نہیں جاتا. بڑی سخت